परमेश्वर प्रेममय मध्य धर्ममय। परमेश्वर प्रेम अटंती ताहा एक साहसिक वक्तव्य, किंतु बाइबल स्पष्ट भाव कही जे परमेश्वर प्रेम अटंती। तथापि जेतेबेले आमे रहुथिबा दुनिया एवं आमर निज अनुभूति को देखिबा परमेश्वर प्रकृत प्रेम कि बोली प्रश्न करिबा सहज अटे। आसंतु देखिबा बाइबल केउठारे परमेश्वर प्रेम एवं आम जीवन किछि प्रभाव विषय चिंता करिबा। परमेश्वर प्रेम एक सरल वक्तव्य, तथापि सही दुईटी सरल शब्द रे शक्ति एवं गभीरता अछि। आसंतु गभीरता को जीवा। नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। मु ब्रदर प्रदीप्त बलियार सिंह आपनको यूट्यूब चैनल सत्य कहानी को जीसु नाम रे स्वागत करे। बाइबल केउठारे परमेश्वर प्रेम बोली कहे। समग्र बाइबल रे आमे परमेश्वर चरित्र एवं मानविकता प्रति प्रेम देखु। परमेश्वर प्रेम बाइबल रो प्रत्येक पुस्तक उपरे तथापि किछि पदरे निर्दिष्ट भावरे परमेश्वर प्रेम बोली दर्शा जायछि। तेणु आमर एथिरे कोनोसी संदेह नाही। प्रथम जोहन 4 पर्व 8 पद कहे, जे प्रेम करे नाही से ईश्वर को जाने नहीं, कारण ईश्वर तो प्रेम। जदि आमे पढ़िबा जारी रखु तेबे आमे समान अध्याय 16 पदरे लेखा जाए, पुणी आम्भमानक प्रति ईश्वरंकर जे प्रेम अछि ताहा आम्भे माने जानि अछु ओ विश्वास करि अछु। ईश्वर तो प्रेम, जे प्रेम रे रहे से ईश्वर को ठारे रहे ओ ईश्वर ताहा ठारे रहंती। एही पद गुड़िक से मानकर पूर्ण प्रसंग रे देखिबा पाए मु प्रथम जोहन 4 अध्याय तार 7 रु 21 पढ़िबा को सुपारिश करे। प्रेरित जोहन अन्य माननकु भलो पाइबा विषय लिखुछंती। पद 7 रे से लिखिछंती, हे प्रिय माने आस आम्भे माने परस्पर को प्रेम करू, कारण प्रेम ईश्वर को ठारू जात। आउ जे कि प्रेम करे से ईश्वर को ठारू जात ओ ईश्वर को जाने। आमको अन्य मानकु भलो पाइबा को निर्देश दिया जायछि, किंतु सेही प्रेम को निजे संग्रह करबा को पड़िबो नाही। आमे अन्य मानकु देउथिबा प्रेम ईश्वर को ठारू आसी थाए, कारण से प्रेम। आमे जानु जे ईश्वर प्रेम एवं तांको प्रेम रे से आमको उद्धार करबा को यीशु को जगत को पठाइले। जोहन तार 3 अध्याय 16 एवं 17 रे लिखा जाए। किंतु आमे सेठारे अटकी पारिबु नाही। रोमियो तार 5 अध्याय 20 एवं 21 रे प्रेरित पाउल हमको कहिछंती जे जेउठारे पाप बढ़िला अनुग्रह अधिक बढ़िगला। से व्याख्या करी छंती जे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ माध्यमरे अनंत जीवन आनिबा पई धार्मिकता द्वारा अनुग्रह राजत्व करे। किंतु आमे सेठारे मध्य अटकी पारिबु नाही। रोमियो 6 अध्याय रे पाउल हमकु कहिसंती जे हमकु ईश्वरक अविश्वसनीय उपहार को दृष्टि रे रखी आमे की परि बंचिबा। सेही अध्याय रु एठार किछि शक्तिशाली पद अछि। जदिओ मु पूरा विषय पढ़िबा को परामर्श दिए, ताहा केबे है न हेउ पाप प्रति मृत्यु जे आम्भे माने की परि सेथिरे आउ आम्भे माने जीवन काटिबा। रोमियो तार 6 अध्याय 2 पद।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ପାପୀ ନୁହଁ। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। 2 Corinthians 5:17। ଯଦିଓ ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛୁ, ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ପାପ କରି ବସୁ, କାରଣ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ କରୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଆସେ। ଏବ୍ରୀ 10 ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଜୀବନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଆମେ ଏକ ହୃଦୟ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାପ ବାଛୁ, ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଆସିଥାଏ। ଏବ୍ରୀ 10:26-27 କୁହେ, କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସହିତ ଈଶ୍ୱର କିପରି ପ୍ରେମ କରିବେ? ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ପବିତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ପାପ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ପାପର ପରିଣାମ ଛାଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ବଦଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ପଡ଼ିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛୁ। ପାପର ବେତନ କ'ଣ? ରୋମିଓ 3:23 ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତି ଥିବା ମହାନ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ରୋମିଓ 3:23 ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆଜି ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ଆସୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକାର ବାଇବଲ ବିଷୟ ଅପଲୋଡ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।